mañana tenemos con nosotros un invitado del departamento francés. Su nombre es Arsène, que él será el predicador de hoy. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano. Un aplauso para el hermano que se sienta bienvenido aquí. Bonjour à tous. Buenos días con todos. C'est une joie pour moi et ma famille d'être là ensemble ce matin. Es para mí y mi familia una alegría poder estar aquí con ustedes esta mañana. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Por la gracia de Dios. Depuis que je suis dans le ministère, c'est la première fois que je fais un culte, enfin je prêche dans un culte espagnol. Desde que inicié mi ministerio es la primera vez que tengo la oportunidad de predicar a un culto hispano. C'est vraiment la grâce de Dieu. Y eso considero que es la gracia de Dios. Je bénis le Seigneur pour cela. Y bendecido sea el Señor por ello. Vous savez que depuis quelques années, je vais à Madagascar en mission. Hace algunos años voy en misiones a Madagascar. Je prêche aux Malgaches. Predico a los hermanos que están por allá. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour Dieu permettrait de prêcher la parole à mes frères et mes sœurs de espagnol. Pero nunca pensé que Dios me daría la oportunidad de predicar a los que son de habla castellano. Je remercie le pasteur Abraham. Agradezco al pastor Abraham Et son fils aussi. y a su hermoso hijo también. Et à vous qui êtes là ce matin parce que vous êtes là pour... vous allez m'écouter. Y a ustedes porque tendrán que escucharme. Mais il n'y a pas que cela. Pero no solo eso, Je crois que le Seigneur ce matin va vous faire du bien. sino que creo que el Señor esta mañana quiere bendecirles. Je crois que la grâce de Dieu ce matin va se manifester dans votre vie. Y estoy seguro que la gracia de Dios ha de manifestarse en su vida. Je crois que ce Dieu que nous avons chanté ce matin va intervenir avec puissance et gloire. Y al Dios que hemos cantado esta mañana actuará con poder y gloria. Amen. Le titre du message c'est le Dieu qui répand par le feu. El título de esta mañana del mensaje sería El Dios que responde con el fuego. Il est très important que le peuple de Dieu soit revêtu du feu de Dieu. Y es importante que el pueblo de Dios esté revestido del fuego de Dios. La puissance du Saint-Esprit veut animer son peuple. El Espíritu Santo quiere alentar a su pueblo. La puissance du Saint-Esprit veut nous animer afin que nous puissions servir Jésus. Para que podamos servir a Jesús. Et ce matin, mon but, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Y esta mañana el objetivo sería que seamos llenos del Espíritu. Afin de servir le Seigneur. Para servir al Señor. Nous ne pourrons jamais servir Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Sin el poder del Espíritu nos es imposible servir a Jesús. Et je crois que le Saint-Esprit ce matin va encore nous visiter. Y creo que el Espíritu quiere visitarnos esta mañana. Amen. En fin de lecture, excusez-moi, je suis désolé, la lecture est très très longue. La lectura será un poco larga. 1 Roi, chapitre 18. Y vamos a ir juntos a Primera de Reyes, capítulo 18. Versets 18 à 40. Desde el verso 18 también hasta el verso 40. Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 18 hasta el verso 40. Dice lo siguiente: ¿No soy yo quien le está causando problemas a Israel?, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá,
que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuertes, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta que quedar bañados en sangre. Pasado el mediodía, y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una para cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíanlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que la gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a tu pueblo. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como lo agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, que le Seigneur, ce matin, veut nous amener à comprendre son cœur. Lo que Dios quiere esta mañana es que lleguemos a entender su corazón. Nous vivons dans un monde vraiment difficile. Vivimos en un mundo bastante difícil. Un monde à feu et à sang. Un mundo que sufre.
Parce que les hommes ont abandonné Dieu. Por el hecho que el hombre ha abandonado a Dios. Les hommes ont dit, nous ne voulons pas que Jésus règne sur nous. Los hombres dicen, no queremos que Jesús reine sobre nosotros. Les hommes n'acceptent pas Jésus. Los hombres no aceptan a Jesús. Ils refusent son règne. Rechazan su reino. Et nous voyons que le cœur de l'homme n'a pas changé. Y vemos que el corazón del hombre no ha cambiado. Il est le même. Sigue siendo el mismo. Du temps du prophète Élie, Desde el tiempo del profeta Elías et aujourd'hui, hasta hoy, nous voyons que le cœur de l'homme est le même. vemos que el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Mais ce matin, le Seigneur veut nous embraser par son esprit, Pero esta mañana el Señor desea animarnos por su espíritu afin que nous puissions le servir, para que podamos servirle, marcher avec lui. caminar con Él, Son esprit va encore nous conduire dans ces moments. y creemos que eso es lo que va a hacer el espíritu. Amen. Nous allons voir ensemble quelques points. Veamos algunos puntos. Voyons qu'à l'époque d'Élie, le prophète, En la época de Elías el profeta, le peuple de Dieu traversait une période difficile. el pueblo de Dios estaba atravesando una época difícil. C'était un temps de crise. Era un tiempo de crisis, C'était un temps compliqué un tiempo complicado parce qu'ils avaient abandonné Dieu. por el hecho de haber abandonado al Señor, Ils avaient abandonné l'Éternel. habían abandonado a Dios. Et le peuple a aimé les dieux étrangers. El pueblo de Dios amó a otros dioses, Le peuple a aimé le péché. vivió en pecado, Le peuple s'était détourné de Dieu. de manera que se alejaron de Dios. Et nous voyons que Dieu était contre cela. Y sabiendo que Dios estaba en contra de esto, Dieu va empêcher la pluie de tomber. entonces Dios va a impedir que la lluvia caiga. Et c'est ce qui a entraîné la famine dans le pays d'Israël. Y es lo que hizo que Israel esté en época de hambre. Ils traversaient un temps de crise spirituelle Al igual que también era una crisis espiritual, parce qu'ils avaient abandonné Dieu au profit des idoles. por haber abandonado a Dios por ídolos. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, Y en nuestra sociedad actual, certains chrétiens passent par des temps de crise. cristianos pasan por momentos de crisis. Notre monde passe par des temps de crise. Nuestro mundo pasa por crisis Crise spirituelle, espirituales, comme Israël en ce temps-là. así como Israel en aquel tiempo. Mais nous voyons qu'au temps d'Élie, le prophète, Pero vemos que en el tiempo de Elías el profeta, Dieu a répondu par le feu. Dios había respondido por el fuego La puissance de Dieu s'est manifestée. y el poder de Dios se manifestó. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. El Espíritu de Dios se manifestó. Et je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu veut se manifester dans ces lieux, dans notre cœur. Y estoy persuadido que el Espíritu también desea manifestarse en nuestros corazones. Dieu veut que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos maisons. Dios desea que su Espíritu se manifieste en nuestros hogares. Dieu veut que son Esprit se manifeste à chaque fois que nous rassemblons pour l'adorer. Cada vez que nos reunamos para adorarle. Il en est de même aujourd'hui. Hoy también es lo mismo. Dieu répondra face à nos problèmes par son Esprit, par la puissance de son Esprit. Dios responderá con el poder de su Espíritu. Nous allons voir ensemble quelques points tirés de l'histoire d'Élie. Aprendamos entonces algunos puntos de la historia de Elías. Il y a eu cette crise spirituelle parce que l'homme a abandonné Dieu. Como decíamos, hubo esa crisis espiritual porque el hombre había abandonado a Dios. Peut-être que c'est difficile pour toi Quizás sea difícil para usted parce que tu as abandonné Jésus, por haber abandonado a Jesús, parce que tu es en fuite, porque estás huyendo de Él, parce que tu veux vivre selon ta vie. porque quieres vivir según tu propia voluntad. C'est difficile pour toi parce que tu ne veux pas obéir à Jésus. Y es difícil para ti porque no deseas obedecer a Cristo. Et c'est pour ça que ta vie est pénible, compliquée. Y por eso es que la vida se vuelve difícil, complicada. Israël a préféré servir Astarté et les Baals que l'Éternel. Israel prefirió servir a los Baales que el verdadero Dios. Israël a voulu imiter les autres peuples, les autres nations. Quiso imitar a las demás naciones y pueblos. Nous voyons qu'aujourd'hui, en Europe, c'est de même. Y en Europa, aquí, hoy en día es lo mismo. La parole de Dieu, avant d'envahir le monde entier, est partie d'Europe. Y antes que el mundo sea invadido por la palabra, se había
Con todo empezó aquí en Europa. Il est très difficile aujourd'hui en Europe de parler de Jésus. Pero hoy, donde todavía ha empezado, se ha vuelto difícil hablar de Jesús. Parler de Jésus va nous amener à rencontrer des problèmes. Hablar de Jesús nos va a provocar problemas. Mais Dieu, ce matin, par son esprit, veut nous réveiller. Pero igual el Espíritu de Dios quiere despertarnos, Dieu, ce matin, par son esprit, veut nous motiver. motivarnos. Là, ce matin, lors des présentations, c'est un peu le ciel. Esta mañana en las presentaciones era un poco como en el cielo. Il y en a qui viennent de Colombie, Algunos vienen de Colombia, Venezuela. de Venezuela, Il y en a qui viennent de l'Espagne. quizás otro de España, Et moi, je viens de l'île de la Réunion. y yo vengo de esas islas de la Reunión. C'est un peu le ciel. Es un poco aquí como en el cielo. Mais Dieu veut plus que cela. Pero el Dios quiere más que eso. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui, Él desea que caminemos con Él afin que nous ayons la vie éternelle. para que obtengamos la vida eterna. Dieu a prévu que nous puissions régner avec lui dans le ciel. Él ha previsto que reináramos con Él en el cielo. Et le ciel n'est pas comparable à la terre. Y el cielo no se compara con la tierra. Le ciel n'est pas comparable à ce que nous pouvons trouver sur cette terre. El cielo no puede compararse con lo que hallaremos aquí en la tierra. C'est le ciel de Dieu. Es el cielo de Dios, Le ciel où nous serons avec les anges de Dieu. donde estaremos con los ángeles del Señor, Nous régnerons avec Jésus. donde reinaremos con Jesús Nous serons puissants comme y lui. seremos tan poderosos como lo es Él. Nous vivrons sa gloire. Viviremos en su gloria. Mais c'est maintenant que nous devons permettre à Dieu de nous réveiller. Pero hoy es el momento en que tenemos que despertarnos, C'est maintenant que nous devons marcher avec Jésus. caminar con Jesús. C'est maintenant que nous devons choisir Jésus. Y hoy decir Jesús, Parce que la vie ne s'arrête pas au cimetière. porque la vida no se detiene en el cementerio. Dieu nous destine pour le ciel. Dios quiere llevarnos al cielo. Il n'y a que ceux qui ont accepté Jésus qui iront au ciel. Solo aquellos que han creído en Él entrarán en el reino de los cielos. Il n'y a que ceux qui croient en Jésus qui seront sauvés et auront la vie éternelle. Solo aquellos que han puesto su fe en Él que entrarán en el cielo. Aucune religion ne peut me donner la vie éternelle. Ninguna religión puede darme vida eterna. Aucun Dieu ne peut me donner la vie éternelle. Ningún otro Dios puede darme vida eterna. Aucun homme ne peut me donner la vie éternelle. Ningún hombre. Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Solo Jesús da vida eterna. Et ce matin, nous voulons que Jésus nous visite par son Y esprit. por ello queremos que Él nos visite en esta mañana, Afin que nous puissions nous attacher encore plus à lui. para que podamos aferrarnos más a Él, Le servir. servirle, Nous voulons permettre à Jésus de nous transformer à son image de gloire en gloire. dejarlo transformarnos a nosotros a su imagen. C'est son plan pour nous ce matin. Y ese es su deseo y su plan para nosotros. C'est son plan pour nos pays. Eso es su deseo para nuestros países. Ça va mal dans nos pays. Y en nuestros países quizás las cosas no andan bien. Nous voyons que l'argent ne fait rien. El dinero no hace nada. Il y a la guerre, il y a la famine, la misère, Hay guerra, hambre, miseria, la pauvreté. pobreza. Mais les hommes refusent Jésus. Y la gente sigue rehusando a Cristo. Les hommes pensent que Dieu les a oubliés. Y piensan que Dios nos ha olvidado. Comme Israël, ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Así como Israel pensaba que Dios se había olvidado de ellos. C'est nous qui avons oublié Jésus. Pero es la inversa. Nosotros fuimos quienes hemos olvidado a C'est Jesús. nous qui l'avons abandonné. Nosotros fuimos quienes lo abandonaron. Nos pays ont besoin de Y Jésus. nuestros países necesitan de Jesús. Nos pays ont besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit. Vivir bajo el poder del Espíritu. Le Saint-Esprit est le seul qui libérera ceux qui sont dans les prisons spirituelles. Y solo el Espíritu es aquel que dará libertad a aquellos que viven en una cárcel espiritual. Le Saint-Esprit est le seul qui changera un homme animal à l'image de Jésus. Solo el Espíritu puede transformar un pecador a la imagen de Jesús. Le Saint-Esprit est le seul qui changera le cœur d'un voleur, d'un criminel en un cœur nouveau. Solo el Espíritu puede transformar el corazón de un ladrón en un corazón nuevo. Le Saint-Esprit va nous amener à devenir comme Jésus. Solo el Espíritu puede llevarnos a parecernos a Cristo. Notre cœur est insatisfait. Y nuestros corazones no están saciados. Nous voulons encore plus de biens matériels. Siempre queremos más. Nous n'avons point la paix dans notre cœur. No hay paz en nuestro corazón. Notre cœur est vide. Está vacío. Et notre cœur doit remplir la gloire de Jésus. Porque nuestro corazón está destinado a ser llenado por la gloria de Jesús. En ce temps-là, en Israël, Y en aquel tiempo en Israel,
L'idolâtrie et l'immoralité sexuelle faisaient partie de l'adoration. La idolatría, la inmoralidad sexual era parte de la adoración, Comme les peuples étrangers, así como los pueblos extranjeros. Israël a pratiqué la dépravation sexuelle, Israel practicó la depravación sexual. l'immoralité sexuelle dans ses cultes. En sus propios cultos practicaban inmoralidades sexuales. C'est ce que nous voyons dans nos pays aujourd'hui. Là, Lo mismo que vemos en nuestros países. les gens sont débridés. La gente es desenfrenada. Les gens veulent faire comme ils veulent. Desean hacer lo que quieran. Mais Jésus a préféré autre chose pour nous. Pero Jesús quiere algo diferente para nosotros. Aujourd'hui, ces dieux ne sont plus les mêmes. Hoy ya no son los mismos dioses que en aquel entonces. Mais ces dieux sont toujours vénérés aujourd'hui. Pero los mismos dioses siguen siendo adorados hoy. L'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit Y la iglesia necesita del poder del Espíritu afin d'inciter notre monde à se détourner de ses mauvaises voies. para decirle al mundo que tiene que volverse de sus malos caminos. Si nous voulons que notre monde change, il faut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Si deseamos que el mundo cambie, primero la iglesia debe llenarse del Espíritu. Si nous voulons que la ville de Paris change, il faut que l'Église soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Si queremos que París cambie, necesitamos ser llenos del Espíritu. Si nous voulons que l'Amérique latine change, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si queremos que América Latina cambie, también necesitamos el poder del Espíritu. Si nous voulons que l'Europe change, il faut que l'Église soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Si Europa va a cambiar, será solamente por medio del poder del Espíritu. Si nous voulons que tous ceux qui sont dans les rues et qui sont perdus changent, il faut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Si los perdidos en las calles cambiarán, será solamente por el poder del Espíritu. Si nous voulons que les hommes politiques changent, il faut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Si queremos que los políticos cambien, la iglesia tiene que llenarse del Espíritu. Seul le Saint-Esprit peut transformer le cœur d'un homme. Solo el Espíritu de Dios puede transformar el corazón de un hombre. Seul le Saint-Esprit peut changer un homme. Solo el Espíritu puede cambiar un hombre. C'est pour cela que l'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Por eso es que la iglesia necesita el poder del Espíritu. Et Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Y la Biblia dice que recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Et quand nous voyons les apôtres, le jour de la Pentecôte, après avoir été remplis du Saint-Esprit, ils ont envahi le monde. Y cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, después de haber recibido el Espíritu, los apóstoles llenaron el mundo con el Evangelio. Et quand les religieux parlaient des apôtres, ils disaient, ces gens qui ont bouleversé le monde. Y cuando se hablaba de los apóstoles, se decía de ellos, he aquí los que trastornan el mundo. Pourquoi ont-ils bouleversé le monde? ¿Pero cómo lo hicieron? Parce qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Porque eran llenos del poder del Espíritu. La puissance du Saint-Esprit, c'est cette puissance qui est en Jésus. Y ese poder se halla solamente en Cristo. Seul Jésus donne la puissance du Saint-Esprit. Solo Jesús puede darnos ese don. Pour que nous puissions servir Jésus, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Para poderle servirle a Él, necesitamos ese poder. Personne ne pourra servir Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Porque nadie puede servir a Cristo sin ese poder del Espíritu. Ce matin, nous avons besoin de cette puissance pour servir Jésus. Necesitamos ese poder para servir a Jesús. Afin qu'à notre tour, nous devenons puissants comme lui. Para que podamos nosotros actuar como Él actuó aquí en la tierra. Pour que nous puissions là vraiment répandre la parole de Dieu. Y así expandir la palabra de Dios. Seul le feu de Dieu est la solution pour notre monde. Solo el fuego de Dios es la solución para nuestro mundo. Seule la puissance du Saint-Esprit est la solution pour notre vie. Solo el poder del Espíritu es la solución para nuestras vidas. Seule la puissance du Saint-Esprit est la solution pour nos maisons. Para nuestras casas. La puissance du Saint-Esprit. El poder del Espíritu. Afin que nos rues changent. Para que nuestras calles puedan cambiar. Afin que les hommes deviennent des adorateurs de Jésus-Christ. Para que los hombres se vuelvan adoradores de Jesucristo. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. No podemos servir a 2 maestros. Encore moins 2 maîtres à la fois. Y mucho menos al mismo tiempo. Israël hésitait entre 2 possibilités. Israel estaba entre 2 posibilidades. Nous avons vu cela au verset 21. Y lo hemos leído en el verso 21. Élie dira au peuple, jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Elías dice, ¿hasta cuándo serán indecisos? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si el Dios verdadero es el Señor, entonces síganlo.
Si c'est le peuple, si c'est Baal, allez vers lui. Pero si es Baal, entonces síganlo a él. Israël hésitait entre Baal et l'Éternel. Israel estaba entre dos caminos, el de Baal y el de el Señor. Aujourd'hui, beaucoup hésitent entre Jésus et le monde. Y hoy en día lo mismo, muchas personas están entre el mundo y Jesús. Ce monde sans Dieu que nous aimons, que nous chérissons. Ese mundo que está sin Dios, que amamos. Ce monde qui a rejeté Jésus. Ese mismo mundo que rechazó a Jesús. Ce monde qui a crucifié Jésus. Ese mismo mundo que crucificó a Jesús. Nous aimons ce monde Y ese mundo lo amamos au profit de Jésus. a pesar de Jesús. Mais ce monde va passer. Pero ese mundo pasará. Mais Jésus est Dieu. En cambio Jesús es Dios. Il demeure éternellement. Y Él permanecerá para siempre. Il est le Dieu de gloire. Él es el Dios de gloria. Le Dieu éternel. El Dios eterno. Ce monde passera. Ese mundo pasará. Et nous sommes poussière. Y nosotros solamente somos polvo. Nous sommes un tas de cendres. Somos cenizas. Sans Jésus, nous sommes perdus. Y sin Jesús estamos perdidos. Sans Jésus, nous ne pourrons jamais aller au ciel. Sin Él nunca iremos al cielo. Alors que Dieu a tout prévu pour que nous puissions régner avec lui. Cuando el Señor ha previsto todo para que podamos reinar con Él. Dieu est un Dieu qui nous aime. Dios es un Dios que nos ama. Et il a prouvé son amour. Y Él probó su amor. Il a envoyé Jésus, son fils, mourir à la croix. Al enviar a su propio Hijo morir en la cruz. Les beaux cantiques qu'on a chantés nous a parlé de la croix. Y esas canciones que hemos cantado nos recuerdan la cruz. Du sacrifice de Jésus. El sacrificio de Jesús. Le sacrifice de Jésus, le seul sacrifice qui sauve un homme. Y el sacrificio de Jesús es el único que puede salvar a un hombre. Amen. Le sang de Jésus est saint. La sangre de Cristo puede limpiar. Le sang de Jésus, le seul sang qui pardonne nos péchés. Es la única manera de ser perdonado y limpiados de todo pecado. Le sang de Jésus, le seul sang qui sauve un homme. La única manera de salvar a un hombre. Seul le sacrifice de Jésus. Solo el sacrificio de Jesús sauve. Puede salvarnos. Alors, ce matin, n'hésite pas. Entonces, esta mañana no estemos como el pueblo de Israel. Choisis Jésus. Escoja a Jesús. Marche avec Jésus. Camine con Él. Aime Jésus. Ame a Jesús. Ce monde va passer. Este mundo pasará. Mais Jésus demeure éternellement. Pero Jesús permanece para Il est siempre. assis sur le trône. Y Él está sentado en su trono. Il revient bientôt nous chercher. Y pronto volverá a Il buscarnos. veut nous emmener avec lui. Para llevarnos con Él. Pour régner avec lui. Para reinar con Él. Parce qu'il nous aime. Porque Él nos ama. Et le prix à payer, c'était son sang. Y el precio fue su propia sangre. Parce qu'il t'aime. Porque te ama. Parce que tu as du prix à ses yeux. Porque tienes valor para Él. Parce que tu es important pour lui. Porque eres importante para Él. Parce que tu comptes pour lui. Porque cuentas Parce para que tu es Él. précieux pour son cœur. Eres precioso para su corazón. C'est pour ça qu'il est mort pour toi. Por ello es que murió por ti. Il revient te chercher. Y que volverá a buscarte. Pour t'emmener régner avec lui. Para llevarte y reinar con Él. Mais pour cela, tu as besoin de son esprit pour le servir. Marche avec lui. Por ello, sirvámosle a Él. Israël, entre la vérité et le mensonge, il a choisi le mensonge. Israel entre los dos, entre la verdad y la mentira, escogió la mentira. Entre la lumière et les ténèbres, Israël a choisi les ténèbres. Entre la luz y la oscuridad, prefirieron la oscuridad. Entre la superstition et la vérité, Israël a choisi la superstition. Entre la superstición y la verdad, escogieron la superstición. Nous non plus. Nosotros tampoco. Nous ne pourrons pas servir de maître. No podremos servir a dos maestros. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nul ne viendra au Père que par moi. Nadie ve al Padre si no es por mí. Il est le seul qui nous conduira au Père. El único que nos llevará al Padre. Pas un homme. No un hombre. Mais cependant, ce matin, il veut nous aider. Pero esta mañana Él quiere ayudarnos. Aucune religion ne peut nous conduire à Dieu. Ninguna religión puede llevarnos a Dios. La religion est là pour nous emmener à perdre. La religion est là pour nous emmener à tourner en rond. La religión nos hace dar vueltas nada más. Seul Jésus conduit à Dieu. Pero solo Jesús es el camino que lleva a Dios. Jésus n'est pas une religion. Él no es una religión. Jésus n'a jamais créé une religion. Jesús nunca creó una religión. Jésus est venu mourir à la croix, Jesús vino a morir en la cruz offrir son sang. para ofrecer su sangre.
Mais Jésus n'a jamais créé de religion. Pero Jesús nunca creó una religión. Il a prouvé son amour envers nous, Él probó su amor para con parce nosotros, qu'il nous aime, porque Él nos ama, parce que vraiment nous comptons pour lui. porque contamos para Él. Dieu a promis de déverser son esprit sur ceux comme Élie veulent demeurer fermes. Y para aquellos que quieren serle fiel a Él, Dios prometió revestirles de su espíritu. Tous avaient abandonné l'Éternel. Todos habían abandonado al Dios. Élie aurait pu dire, je vais les suivre, je vais les imiter. Elías hubiera podido decir, pero yo también voy a ser como ellos. Élie savait qu'il était prophète de Dieu. Pero Elías sabía que él era un profeta de Dios. Même plus que cela. Y más que eso, Il savait qu'il était enfant de Dieu. sabía que era hijo de Dios. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme les autres. Y un hijo de Dios no puede hacer lo que los demás hacen. Un enfant de Dieu ne vivra jamais comme les autres. Nunca vivirá como el resto, Un enfant de Dieu vit selon la parole de Dieu. sino que el hijo de Dios vive según la palabra de Dios. Un enfant de Dieu vit Jésus. Vive con Jesús. Un enfant de Dieu s'attache à Jésus. Se aferra a Jesús. Un enfant de Dieu compte sur Jésus. Un hijo de Dios se apoya sobre Jesús. Un enfant de Dieu dépend de Jésus. Depende de Jesús. Un enfant de Dieu est celui qui donne sa vie à Jésus. Un hijo de Dios es aquel que da su vida a Jesús. Un enfant de Dieu, celui qui imite Jésus. Aquel que imita a Jesús. Un enfant de Dieu, c'est celui qui espère en Jésus. Aquel que espera en Jesús. Un enfant de Dieu, c'est celui qui veut vraiment donner sa vie pour Jésus. Aquel que quiere seguir los pasos de Jesús. Amen. Amen. Dieu n'est-il pas merveilleux? Dios es maravilloso, Il est glorieux. glorioso, Il est vraiment admirable. admirable. Il est vraiment celui qui nous aime. Aquel que nos ama. Comme Élie, demeurons fermes. Entonces, así como Elías, permanezcamos firmes. Certainement, la vie est difficile pour toi. Quizá la vida para usted sea difícil. Je te comprends. Y puedo entenderte. Parce que de même pour moi, c'est difficile. Porque para mí también es difícil. Nous voyons que ce monde n'est pas notre monde. Vemos que este mundo no es el nuestro. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Somos ciudadanos del cielo. Mais Dieu veut nous aider ici, sur terre, dans ce monde. Pero Dios quiere ayudarnos aquí en esta tierra, en este mundo. Nous devons demeurer fermes. Por ello permanezcamos firmes. Demeure ferme. Permanezca firme. Et même demeure en Jésus. Permanezca. N'aie en pas honte de Jesús. Jésus. No tengas vergüenza de Él. Fais connaître ta foi. Da a conocer tu fe. En ce moment, c'est difficile pour le peuple de Dieu. Y en estos tiempos es difícil para el pueblo de Dios. Nous voyons que beaucoup de nos frères et sœurs sont éprouvés dans le monde. Vemos muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe que son perseguidos en el mundo. Ils connaissent la prison. Conocen la cárcel. Il y en a qui sont assassinés. Algunos son matados, asesinados. Mais ces gens-là, jusqu'à la mort, ils n'ont pas renié Jésus. Pero esas personas hasta la muerte no negaron a Jesús. Demeurons fermes. Permanezcamos firmes. Dieu, par son esprit, ce matin, veut t'aider. Dios por su espíritu esta mañana quiere ayudarte. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit afin de résister dans les moments difficiles, Necesitas su poder para poder resistir en los momentos difíciles. dans les moments pénibles. Le Saint-Esprit veut t'aider, te conduire. Y en los momentos de dificultad el Espíritu desea guiarte y ayudarte. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance de Jésus. Es el poder de Jesús. Dieu répond par le feu. Nous avons vu ça au verset 24. Como hemos visto, el Señor responde con el fuego. Dans la parole de Dieu, le feu est le symbole du Saint-Esprit. Y muchas veces en la Biblia el fuego puede representar el Espíritu, C'est le symbole de la présence de Dieu. que señala la presencia de Dios. Nous voyons que dans le livre de l'Exode, Por ejemplo, en el libro de Éxodo, Dieu est apparu à Moïse sous la forme d'une flamme de feu. Dios se apareció a Moisés con una apariencia de una llama de fuego. Et toujours dans le livre de l'Exode, Y siempre en el libro de Éxodo, Dieu a conduit le peuple d'Israël à l'aide d'une colonne de feu. el Señor condujo a Israel con una columna de fuego. Et nous voyons que dans le temple, quand les Israélites offraient les sacrifices, Y hemos visto cómo los israelitas hacían sacrificios
Le feu de Dieu consumait le sacrifice. Y era el fuego de Dios quien consumía el sacrificio. Et nous devons être ce sacrifice vivant. Y nosotros, al igual que ese holocausto, tenemos que ser ese holocausto. Notre vie doit être dédiée à Jésus. Para que nuestra vida sea dedicada al Señor. Notre vie doit être réservée à Jésus, destinée à Jésus. Solamente usada por el Señor Jesús. Notre vie doit être ce sacrifice pour Jésus. Nuestra vida debe ser ese sacrificio para Él. Un sacrifice vivant. Sacrificio vivo. Et que le feu descende sur ce Y sacrifice. que el fuego pueda descender sobre ese sacrificio. Nous devons appartenir à Jésus. Debemos pertenecer a Jesús. Et que le feu de Dieu soit constamment sur nous, en nous. Y que el fuego de Dios esté constantemente con nosotros. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit que Jésus est celui qui baptiserait les croyants du Saint-Esprit et de feu. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo que Él bautizaría de Espíritu Santo y fuego. Et ce qu'il a dit était très important. Y Il lo a que vu dijo era Jésus, importante. il a dit aux Israélites, voici l'agneau de Dieu. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mais il a montré Jésus, il a dit, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Él es aquel que les bautizará de Espíritu Santo y fuego. Et c'est ce qui s'est produit. Y eso es lo que aconteció. Et Jésus est celui réellement qui baptise du Saint-Esprit. Y Jesús es el que bautiza del Espíritu. Et nous voyons que dans Acte 2, alors que les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Y vemos en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu vino sobre ellos. Étant dans la chambre haute, Y estando en el aposento alto, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, des langues de feu se sont posées sur eux, lenguas de fuego, dice la Biblia, sur les fueron croyants, revestidos. le jour de la Pentecôte. Ici, dans ce passage, nous voyons que le feu est descendu sur le sacrifice d'Élie. Y en este pasaje que hemos leído vemos cómo el fuego descendió sobre el sacrificio de Elías. Et Élie voulait montrer au peuple que réellement l'Éternel est Dieu. Y Elías quería mostrar que solamente Dios es Dios. Il y avait les prophètes de Baal avec leurs sacrifices. Depuis le matin jusqu'au soir, ils criaient, vociféraient, ils s'entaillaient la chair. Mais c'était les sacrifices qui étaient offerts à des démons, au diable. Y vemos como los profetas de Baal a lo largo del día gritaban, hacían escándalos y hasta se mutilaban, pero sin que sucediera nada. Et au verset 38, nous voyons que le feu est tombé sur le sacrifice. Y en el verso 38 vemos como el fuego descendió sobre el sacrificio. Parce que Élie était le prophète de Dieu. Porque Elías era el profeta de Dios. Parce que ce sacrifice était présenté à l'Éternel. Porque su sacrificio estaba presentado al verdadero Dios. Et ce matin, Dieu veut que son feu descende sur nous. Y Dios quiere lo mismo para con nosotros, descender con fuego. Dieu veut que nous soyons son sacrifice. Él desea que seamos su sacrificio. C'est-à-dire que notre vie lui appartienne. Que nuestra vida le pertenezca. Lorsque le feu de Dieu tombe, Y cuando el fuego de Dios caiga, les hommes sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. los hombres son transformados por el poder del Espíritu. Lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit, Cuando Dios envía su Espíritu, c'est pour transformer le cœur des hommes. es para transformar el corazón de los hombres. Ce qui a besoin d'être transformé en moi, ce n'est pas mon cerveau, Lo que tiene que ser cambiado en mí no es mi cerebro encore moins la couleur de ma peau. o el color de mi piel. Ce qui a besoin d'être transformé en moi, c'est mon cœur. Lo que necesita ser transformado en mí es mi corazón. Afin que mon cœur devienne comme le cœur de Jésus, rempli de gloire et de puissance. Para que mi corazón se vuelva como el de Cristo. Afin que Jésus soit ma vie. Para que Cristo sea mi vida. Afin que Jésus soit mon modèle. Que Jesús se vuelva mi modelo. Afin que sa vie soit en moi. Que su vida esté en mí. Pour que je puisse à mon tour communiquer cette vie à ce monde perdu. Para que pueda yo comunicar su vida a los que están perdidos. Pour que tu puisses permettre à ceux de ta maison de connaître Jésus. Para que permitas que los que están en tu casa conozcan de Jesús. D'être transformés. Sean transformados. C'est pour ça que le Saint-Esprit est très important. Y es por eso que el Espíritu es muy importante. Le baptême du Saint-Esprit est très important. El bautismo del Espíritu es importante. Et pour nous, à la maison, c'était vraiment un souci pour nos enfants.
Y en mi hogar fue algo importante para nosotros. On a prié pour eux afin qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue. Hemos orado para que el Espíritu visite mi familia. Et Jésus les a baptisés du Saint-Esprit. Le premier, il avait 8 ans. Y el primero de ellos, que tenía 8 años, fue bautizado con el Espíritu. Ils en auront besoin à l'école. Porque lo necesitarán en la escuela. Quand ils seront confrontés à des problèmes, à des difficultés, ils en auront besoin. Cuando estén confrontados a dificultades, necesitarán de la gracia del Espíritu. Jésus ce matin veut nous baptiser du Saint-Esprit. Y lo mismo quiere Dios para con nosotros. Et quand l'Esprit de Dieu tombe, Y cuando venga el Espíritu, Saint-Esprit apporte la révélation de Jésus. el Espíritu apuntará a Jesús. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Nos mostrará a Jesús. Le Saint-Esprit amène la pureté dans nos vies. Y nos llevará en pureza. Le Saint-Esprit nous délivre du péché et de l'esclavage. Nos libertará del poder del pecado. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir d'accomplir la mission que Jésus va nous confier. Y nos capacita a cumplir la misión que nos da Él. Nous avons chanté tout à l'heure, nous ne pouvons pas chanter sans la puissance du Saint-Esprit. Hemos cantado en antes que necesitamos el poder del Espíritu. Parce que nous ne chantons pas n'importe quel chant, nous chantons des cantiques en l'honneur de Dieu. Porque no son cualquier canciones, sino que son canciones dedicadas al Señor. Nous chantons des chants sacrés. Canciones sagradas. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Y por ello necesitamos del Pour que Espíritu les Santo. cœurs soient touchés. Para que seamos tocados. Pour que le Christ soit révélé. Para que el Hijo sea revelado. Tu as besoin du Saint-Esprit ce matin afin que le Christ se révèle à toi. Y por eso es que necesitamos el Espíritu, porque Él es el que muestra a Jesús. Afin que tu deviennes un véritable combattant avec les armes nécessaires. Para que nos volvamos luchadores con las armas necesarias. Sinon, notre cœur soit toujours là, satisfait, afin que notre cœur soit toujours à la recherche des biens matériels et non de la puissance de Dieu. Y claro, lo que quiere el mundo es desviarnos de la búsqueda del poder del Espíritu. Nous avons besoin de ce feu aujourd'hui plus que jamais, Y hoy más que nunca necesitamos ser revestidos de su afin poder d'accomplir la mission de Dieu. para cumplir su misión, Nous en avons besoin afin d'être délivrés d'esclavage, para ser libres de toda esclavitud, des plaisirs de ce monde. de los placeres de este mundo. Lorsque le feu de Dieu consume notre vie, Y cuando el Espíritu consuma nuestra vida, cette dernière est changée à jamais. nuestra vida es cambiada para siempre. Seul le Saint-Esprit peut le changer à jamais. Y solo el Espíritu puede cambiarnos para siempre. Aucun homme ne peut me changer. Ningún hombre puede cambiarme. Aucune technique ne peut me changer. Ninguna técnica puede cambiarme. Aucune méthode ne peut me changer. Ningún método puede cambiarme. Aucune religion ne peut me changer. Tampoco la religión. Seule la puissance du Saint-Esprit. Solo el Espíritu puede cambiarme. Amen. Nous avons besoin du feu de Dieu. Necesitamos de Él. Et ce matin, nous devons nous préparer à recevoir le feu de Dieu comme Élie l'a fait. Y debemos estar en la misma actitud que Elías, prepararnos para recibir de Dios su fuego. Au verset 30, nous voyons qu'Élie a réparé l'autel de l'Éternel. Vemos en el verso 30 como Elías reparó el holocausto, L'autel afin d'offrir les sacrifices. el altar para ofrecer holocausto. Comme le peuple s'était détourné de l'Éternel, l'autel avait été détruit par les Israélites. Y como Israel se había alejado de Dios, ya el altar estaba malogrado. Nous sommes le temple de Dieu. Y nosotros somos el templo de Dios. Et l'Esprit de Dieu vit en nous. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nous devons réparer l'autel de notre cœur Y tenemos que también restaurar el altar de nuestros corazones, en nous repentant de nos péchés arrepintiéndonos de nuestros pecados et en remettant notre vie à Dieu. y encomendando nuestra vida a Dios. Nous devons nous repentir de nos péchés. Y debemos arrepentirnos de nuestros pecados, Nous devons remettre notre vie à Dieu. dar nuestra vida a Dios, Nous devons permettre à Jésus de régner sur nous. Jésus règne sur mon cœur. permitir que Jesús reine en nuestros corazones, Que mon cœur soit ton trône. que mi corazón sea tu trono Que la puissance du Saint-Esprit remplisse notre cœur. y que el poder del Espíritu llene nuestros corazones Afin que nous puissions servir Jésus. para servir a Jesús, Marcher avec lui et pour lui. caminar con Él y para Él. Et ensuite Élie a prié pour le peuple après la réparation de l'autel. Y después Elías oró por el pueblo. Verset 36, on voit cela. Et nous voyons que la prière est essentielle pour nous préparer à recevoir le feu de Dieu. Y vemos que previo al poder de Dios está la oración.
Dieu déverse son esprit en réponse à la prière fervente. Y Dios responderá a nuestras oraciones cuando éstas sean hechas con fervor. Si nous voulons que Dieu puisse répondre à notre prière, Si deseamos que Dios responda a nuestras oraciones, il faut la repentance, primero es el arrepentimiento, reconnaître nos péchés, reconocer nuestros pecados, le mal que nous avons pu faire à Dieu, el mal que hicimos a Dios, notre désintérêt pour Dieu, nuestra desobediencia a Dios, parce que nous sommes détournés de Dieu. porque en En ayant une telle vie, nous avons fait souffrir le cœur de Dieu. nos hemos alejado de Él. Et Dieu répondra à notre prière. Y entonces Dios responderá a nuestras Et oraciones. cela est très important. Y eso es muy importante. Mon témoignage personnel pour le baptême Saint-Esprit, courtement, un jour, j'avais du mal à être baptisé du Saint-Esprit. En cuanto a mi testimonio personal, he buscado la experiencia del bautismo del Espíritu. J'ai prié. Oraba, Les pasteurs avaient prié pour moi. los pastores me ayudaban, Rien du tout. pero no sucedía nada. Il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie. Primero necesitaba poner orden en mi vida, Je devais me repentir. arrepentirme. Et un jour, quelqu'un m'a dit, si tu n'es pas baptisé de Saint-Esprit, c'est parce que tu es méchant. Y alguien me dijo que si no era bautizado el Espíritu es porque era malo. Et cette parole a touché mon cœur, Y esa palabra tocó mi corazón comme une flèche. como una flecha. Je devais changer. Necesitaba J'ai cambiar. dit à Dieu, je me repens de tous mes péchés. Y le dije a Dios que me arrepentía de todos mis pecados. Pardonne-moi. Perdóname. Je marche avec toi, mais je ne me suis pas repenti. He caminado contigo, pero no me he arrepentido. Pardonne-moi. Perdóname. Et un jour, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Y un día fui bautizado con el Espíritu. Et de même, ce matin, il veut me baptiser du Saint-Esprit. Y creemos que esta mañana el Señor puede hacerlo. Après qu'Élie ait prié, Después que Elías oró, le feu est tombé du ciel. el fuego cayó del cielo. Dieu fera tomber du ciel le feu du Saint-Esprit de la même manière sur nous. Y de la misma manera creemos que Dios puede enviarnos el fuego del cielo. Et le feu du Saint-Esprit nous purifiera. Y entonces seremos purificados. Le feu du Saint-Esprit nous remplira de la puissance de Jésus. Seremos llenos del poder de Jesús. Voulons-nous que Jésus ce matin nous remplisse de son esprit? ¿Deseamos que Jesús nos llene de su espíritu? Voulons-nous servir Jésus? ¿Deseamos servir a Jesús? Voulons-nous connaître une vie de transformation? ¿Deseamos ser cambiados por Él? Nous avons besoin, là dans ces temps difficiles, de permettre à Jésus de nous baptiser de son esprit. Necesitamos entonces de la gracia de su espíritu.